ফাইভ কোনটা রয়ে গেছে? ওয়ান আর টু রয়ে গেছে, ওয়ান আর টু রয়ে গেছে। দুই দুই টু क्योंकि मुझे इन्वेस्टिगेट कर दिया गया। क्यों? तो मैंने नशे में डायरेक्टर के दरवाजे पे पेशाब किया था। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर है, कोई खास वजह? भाई साहब, बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था, माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा, मैं डरने लगा। यहाँ आया तो देखा रेस लगी हुई है, फर्स्ट नहीं होगी तो निशाने ही नहीं, मैं और डरने लगा। फियर इज नॉट गुड फॉर वेट्स, और अंगूठियाँ पहनने लगा, पूजा करने लगा, पूजा के भगवान से भीख मांगने लगा, ये दो वो दे दो। 16 हड्डियाँ टूटी तो उन्हें सोचने का मौका मिला, तब बात समझ आया। सर आज मैंने भगवान से नहीं कहा कि मुझे जॉब दिला देना, मैंने सिर्फ हाथ जोड़े और इस लाइफ के लिए थैंक यू। अगर आप मुझे आज रिजेक्ट नहीं करते ना सर तो कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ ठंडा खुद कर ही लूँगा सर। देखिए आपका इतना फ्रैंक बिहेवियर हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए हमें डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है, आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट अगर आप हमें भरोसा दिलाएं कि आप इस एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ हो सकता है। दोनों टांगे दुलवा के अपने पैर पे खड़ा होना सीखता है सर। बड़ी मुश्किल से आया गया एटीट्यूड, नहीं होगा सर। आप अपनी नौकरी रख लीजिए और मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, तब दूसरा लोग बन सकते। लोगों 25 साल से मैं रिक्रूटमेंट कर বাকি অংশটুকু আমরা জানি, সুতরাং সেদিকে আর হাঁটলাম না। আজকের এই কুইজের শেষ প্রশ্ন, টিম নাম্বার 5 সরাসরি 20 গোল -10, চ্যালেঞ্জের সুযোগ ফার্স্ট টিম নাম্বার 4, তারপর 3 2 1। রাজকুমার হিরানি পরিচালক, লেখক চেতন ভগত, মুক্তি 25 ডিসেম্বর 2009। প্রশ্ন, যে চরিত্রটি মূল এখানে দেখলাম যে ইন্টারভিউয়ে এসেছিল তার ব্যক্তি নাম একটি রয়েছে, সিনেমার নাম একটি রয়েছে, আর যে সিনেমায় অভিনয় করছিল সেই সিনেমার নাম একটি রয়েছে। এই তিনটির মধ্যে আমি প্রশ্ন বলছি, সিনেমার নাম, সিনেমার চরিত্র, বাইরের চরিত্র, যে কোনো দুটো, সিনেমার নাম, বাইরের চরিত্র আর চরিত্রের নাম, যে কোনো দুটো। সিনেমার নাম, যে চরিত্রে অভিনয় করছিল সিনেমায় তার নাম, আর বাইরে বাস্তবে তার নাম। না 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 না, উত্তর পেয়ে গেছি। একটা হচ্ছে, আমার প্রশ্ন ছিল সিনেমার নাম কি চরিত্রটির, সিনেমার নাম ছিল, ওরা বলেছে রাজু রাস্তোগি, সঠিক উত্তর। সিনেমার নাম ছিল 3 ইডিয়টস, সঠিক উত্তর। আর আরেকটি প্রশ্ন ছিল, সেটি তিনটের মধ্যে দুটো দিলেই নাম্বার পেয়ে গেছো, আপনার নাম্বার পেয়ে গেছেন। সেটি আসল নাম ছিল সলমান জোশী। সলমান জোশী, রাজু রাস্তোগি, 3 ইডিয়টস, তিনটের মধ্যে দুটো বললে হবে। সুতরাং টিম নাম্বার 5 20। আমরা কুইজ আপাতত শেষ করলাম। যদি কোনো কারণে